10-12 साल बाद उनसे सरेराह मुलाकात हुई तो मैंने शिकवा किया। वो खामोशी से सुनते रहे। मैं जब अपनी भड़ास निकाल चुका तो वो आहिस्ता से बोले, जावेद साहब, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। मैंने खुद आपको बुलाया था, लेकिन जिस वक्त आप मेरे घर पहुंचे थे उस वक्त ताज़ा ताज़ा मेरे बेटे चले, आप बेड पर लेट जाएं, इंजेक्शन का वक्त हो गया है। नर्स ने कमरे में दाखिल होते ही सख्ती से कहा। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नर्स को देखा। वो इंजेक्शन का सामान उठाकर सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर बेजारी और थकावट थी। मैंने घबराए हुए लहजे में पूछा, हम बेड पर क्यों लेटे, हमें इंजेक्शन क्यों लगेगा? उसने घूर कर हमारी तरफ देखा और फिर पूछा, तुम दोनों में से मरीज कौन है? मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और दोस्त ने मेरी तरफ, और फिर हम नर्स से मुखातिब हुए, क्या हम आपको मरीज दिखाई दे रहे हैं? नर्स ने सख्ती से जवाब दिया, ये मजाक का टाइम नहीं, मेरे पास और भी मरीज हैं, प्लीज बेड पर आ जाए। अब उसकी नजरों का फोकस मेरा दोस्त था। मुझे महसूस हुआ नर्स उसकी पुश्त पर इंजेक्शन ठोक कर रहेगी। उसने फौरन हाथ जोड़ दिए और मस्कीन लहजे में बोला, मेरी बहन, मैं मरीज नहीं हूँ, मरीज बाहर लान में सिगरेट पी रहा है, हम उसकी इयादत के लिए आए हैं। नर्स को करंट सा लगा और गुस्से से बोली, क्या मरीज केमोथेरेपी में सिगरेट पी रहा है? हम दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। नर्स पाँव पटकती हुई बाहर चली गई। हम दोनों उठे और बाहर लान में आ गए। हमारा मरीज दरख्त के साए में खड़ा होकर सिगरेट फूंक रहा था। दाएं बाएं उसके ज़ायरीन खड़े थे। वो उन्हें शेर सुना रहा था और वो कह कह लगा रहा था। मरीज ने हमें देखा और मुस्कुराकर कहा, चौधरी साहब आप बैठे, मैं सूटा लगाकर आ रहा हूँ। हमें मरीज की बात पर यकीन नहीं था, लिहाजा हम वहाँ खड़े रहे। मरीज ने आखिरी कश लगाया, सिगरेट नीचे फेंका, पाँव से मसला और हमारे साथ अस्पताल के कमरे में आ गया। हमने मरीज को रास्ते में नर्स की वारदात सुनाई। मरीज ने कहका लगाकर हमें बताया, नर्स नहीं होगी, पुरानी तमाम नर्सें मुझे जानती हैं। दूसरा, तुम लोग अपने चेहरे और हुलिये देखो, तुम दोनों शक्ल से मरीज लगते हो। शुक्र करो वो जबरदस्ती तुम लोगों की पीठ पर इंजेक्शन नहीं लगा गई। हमने भी कहका लगाया और मरीज के साथ कमरे में आ गए। उस मरीज का नाम सेनेटर मशाहिदुल्लाह था। ये दूसरी मर्तबा कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हुए थे। उन्हें पहली मर्तबा 2011 में कैंसर हुआ, इलाज हुआ, ये ठीक हो गए, लेकिन फिर 10 साल बाद कैंसर दोबारा फैल गया और ये अस्पताल पहुंच गए, लेकिन उनका जज्बा मुकम्मल सेहतमंद था। ये देखने वालों को शक्ल से कतन बीमार महसूस नहीं होते थे। केमोथेरापी के दौरान सेशन अटेंड करते थे और पूरे मुल्क को शेर व शायरी से कह कह लगाने पर मजबूर कर देते थे। मैंने उनसे सीखा, इंसान ख्वाह कितना ही बीमार क्यों ना हो, लेकिन उसे हौसला कायम रखना चाहिए और बीमार दिखाई नहीं देना चाहिए। मेरी तालिब इल्मी के दौर में एक मशहूर पामिस्ट होते थे, एम ए मलिक। पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब वाहदत रोड पर उनका घर था। मैं उन दोनों शदीद डिप्रेशन से गुजर रहा था। मैं इस फेज़ में उनके घर चला गया। वो घर के छोटे से लॉन में बैठे थे। मैं उनसे मिला। उन्होंने मेरे हाथ के प्रिंट्स लिए और इसके बाद हंसकर कहा, बेटा, तुम जब मेरे घर में दाखिल हुए तो तुम्हारे कंधे झुके हुए थे, सीना अंदर था और गर्दन आगे की तरफ गिरी हुई थी। मैंने बड़े अरसे बाद इतना डिप्रेस नौजवान देखा। आप पामिस्ट्री और पाम रीडिंग को छोड़ो, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, इंसान की अंदरूनी सूरत हाल कितनी ही बुरी क्यों ना हो, लेकिन वो उसके चेहरे, उसके जिस्म से नज़र नहीं आनी चाहिए। आपके अंदर क्या चल रहा है, इसे हमेशा अंदर छुपा कर रखो। बाहर से सर उठाकर, सीना फुलाकर पूरे एतमाद के साथ चलो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। मैंने ये बात पल्ले बांध ली और वो दिन है और आज का दिन है। मैं कभी गर्दन और सर झुकाकर नहीं चलता। हालात जो भी हों, मैं उन्हें कभी अपनी चाल, अपने चेहरे, अपनी आवाज़ में नहीं आने देता। मुशाहिदुल्लाह की नर्स ने मुझे उस दिन एक बार फिर एम ए मलिक याद करा दिया और मुझे महसूस हुआ शायद हमारे चेहरे बीमार दिखाई देते हैं, जबकि मुशाहिदुल्लाह ने अपनी बीमारी अपने चेहरे पर भी नहीं आने दी। उसके जिस्म में कैंसर कितना फैल चुका है, ये कितना कमज़ोर हो गया है और उसके बदन में कहाँ-कहाँ दर्द होता है, ये उसे अपने चेहरे तक नहीं आने दे रहा और ये उसका कमाल है। मैंने ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में पढ़ा था। उसे एक बार जिस्म पर ख़ारिश हो गई। ख़ारिश इतनी शदीद थी कि अगर कोई कपड़ा उसके जिस्म से छू भी जाता था तो उसके मुँह से चीख निकल जाती थी। उसके मुखालिफ शिबानी खान को पता चला तो वो अयादत के बहाने उसकी तकलीफ़ एंजॉय करने के लिए आ गया। बाबर को इतला हुई तो उसने सर से लेकर पाँव तक शाही लिबास पहना, सर पर ताज रखा और दरबार में आकर उसके सामने बैठ गया। शिबानी खान सारा दिन उसके साथ बैठा रहा। उसने खाना भी उसके साथ खाया, लेकिन बाबर ने अपनी तकलीफ अपने चेहरे और आवाज़ तक नहीं आने दी।
یہاں تک کہ آخر میں شیبانی خان مایوس ہو کر چلا گیا۔ مہمان جو ہی محل سے نکلا، بابر نے فوری طور پر اپنا سارا لباس اتار کر پھینک دیا۔ پورے دربار نے دیکھا کہ اس کا پورا جسم سرخ تھا اور اس پر بڑے بڑے آبلے بن چکے تھے، اور وہ سارا دن انہیں برداشت کرتا رہا تھا۔ میرے ساتھ خود ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ راولپنڈی میں میرے ایک دوست ہوتے تھے، میں لاہور میں رہتا تھا، ان سے خط اور فون کے ذریعے رابطہ رہتا تھا۔ مجھے انہوں نے بہت اصرار کر کے راولپنڈی بلایا۔ سردیوں کا موسم تھا، کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ میں بس کے ذریعے بڑی مشکل سے ان کے گھر پہنچا، لیکن خلاف معمول ان کے رویے میں گرم جوشی نہیں تھی۔ انہوں نے بڑے ڈھیلے انداز سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، مجھے بٹھایا، کھانا کھلایا اور چائے پلائی۔ وہ میری خدمت کر رہے تھے، لیکن مجھے اس خدمت میں حرارت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں 3 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا، ان سے گپ لگاتا رہا، وہ میرا ساتھ بھی دیتے رہے، لیکن مزہ نہیں آیا۔ میں نے آخر میں ان سے تکلفاً کہا، آپ مجھے اجازت دیں، میں واپس لاہور چلا جاتا ہوں۔ میرا خیال تھا وہ مجھے رکنے کا کہیں گے، مگر توقع کے خلاف انہوں نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ مجھے بہت برا لگا اور میں ان سے مل کر لاہور واپس چلا گیا۔ واپسی کا سفر بہت اذیت ناک تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ 10-12 سال بعد ان سے سر راہ ملاقات ہوئی تو میں نے شکوہ کیا، وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ میں جب اپنی بھڑاس نکال چکا تو وہ آہستہ سے بولے، جاوید صاحب، میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں نے خود آپ کو بلایا تھا، لیکن جس وقت آپ میرے گھر پہنچے تھے اس وقت تازہ تازہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا تھا۔ میرے گھر میں میت پڑی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو پتہ چلے اور آپ کی چھٹی خراب ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو سختی سے کہا، اندر سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے، میرے مہمان کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ میری بیوی نے اس صورتحال میں چائے بھی بنائی اور کھانے کا بندوبست بھی کیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ گپ لگاتا رہا، لیکن باپ ہوں، گفتگو کے دوران میرا مائنڈ آف ہو جاتا تھا۔ آپ نے یقیناً اسے سرد میری سمجھا ہوگا۔ بہرحال قصہ مختصر، آپ جو ہی رخصت ہوئے، میں اور میری بیوی سیدھے اپنے بیٹے کی لاش پر گئے اور اسے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روئے۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو بھی اس کے بعد اطلاع دی۔ میرے دوست اس کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، جبکہ مجھ پر سختہ طاری ہو گیا اور میں ان کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ آپ اس شخص کا حوصلہ دیکھیں، وہ اس حالت میں بھی میری خدمت کرتا رہا تھا، میرے لطیفے اور واحیات گفتگو سنتا رہا تھا، اور اس نے اپنے دکھ کو اپنے چہرے، اپنی آنکھوں تک نہیں آنے دیا تھا۔ میری زندگی کا نچوڑ ہے، دنیا کو ہمارے دکھوں اور تکلیفوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا ہمیں چاہیے، ہم اگر بیمار ہیں تو مشاہد اللہ کی طرح اپنی بیماری کو گردن سے نیچے چھپا لیں، اسے چہرے پر نہ آنے دیں۔ ہم اگر غریب ہیں تو غربت ہماری شکل اور ہمارے جسم پر دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ ہم اگر ناکام ہیں تو ناکامی ہمارے حلیے، ہماری صورت پر نہیں آنی چاہیے۔ ہم اگر خوف زدہ ہیں تو خوف ہماری آواز، ہماری آنکھوں اور ہماری شکل پر نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور ہم اگر جاہل ہیں تو بھی ہماری جہالت ہماری صورت اور ہماری گفتگو تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ یقین کریں، زندگی اچھی گزرتی ہے، ورنہ لوگوں کو جیتے جی دفن کر کے چلے جاتے ہیں۔